Adɔfonom Awurade nhyira obi biara a ɛnɛ anɔpa yi ɔretie me wɔ Facebook. Baabi biara a wowɔ a wohwɛ me biara, Awurade Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Ɔma n'adɔm ne n'ahummɔborɔ nso so sɛ ɛnɛ da nso wo nso wakan wo afra ne mma anaasɛ ateasefoɔ ɛnɛ da yi wɔwɔ asase wei so. Nhyira nka obi biara na ɛnɛ da yi wote me ne anaasɛ wohwɛ me a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm ɛna mede ɛrebrɛ wo. Na emi sɛ ɛne da a edi kan a meba Facebook live sei anaasɛ mede Onyankopɔn asɛm sei ɛbrɛ wo. Ɛno ti sɛ ebi amfomso bi ba na wanya abotre ɛde ama me na so menim sɛ Onyankopɔn a ɔte ase no ɔyɛ ɔkronkronni na ɔsombo na ɔhyɛ nipa nyinaa ɛma nipa nyinaa ne pɛ no ɔno ankasa ɛbɛkora yɛ no ɔbɛnam me mu akasa kyerɛ wo a wotie me na mfomso biara ama. Awurade nhyira wo. Onyankopɔn omubrohunufo ne da yi wo ma yɛda wase. Yɛkamfo ne yɛ okase me oso na fata ene de ye kron ne ye okese se wa man akonya na ye nso yeda so eti ase ampara enyare dom ene niam bebre na atwe ye ho ahia na nso wasafo Awurade a waka no wasem mu se ye fa ye ho nto so na abema yen ne yemfie ene ye musia nyinara ede ye nkwa na amen no Awurade wabɔ ye ho ban bibiara ento yen etwagu na nso se ne waka no wasem mu se he mpem betuto nifa na mpem do atuto nkum na nde yen die obema ye de niwa na ehunu na bi mfa ye mfikyire da no ampara Awurade wokɔso di wasɛm so sɛ ne wasɛm sie ɛno tie na de yɛka sɛ asedanka odi Onyankopɔn masɛm ne sɛ ne dai de wasɛm na ɛbrɛ wo ma Awurade a wohyɛ me ne dai sɛ menka wasɛm nkyerɛ nkɔfoɔ masɛm ne sɛ mama me konkron no nwura me mu ɛne dai emɔ nyi me nipadua su ensi nkyɛn ampara na obi biara a wotie asɛm yi anaasɛ wɔhwɛ me anaasɛ wobetie asɛm yi akyire yi no Awurade watimi asesa na anaasɛ watimi afa asɛm no na wayɛ sɛ ne ɛwɔ asafo Awurade wopɛ ɛsan sɛ wieyɛ mmerɛ no de Awurade wasɛm aka na waka ne bebre no wada na di bebre akyerɛ wo nkora wo bebre sɛ ampara mmerɛ no de awie duro ɛno nti yɛmɔ wasɛm ho dawuro nkyerɛ wo man nti Awurade masɛm ne sɛ ne da fa ho konkron so ɛkasa kyerɛ wo ma wotie me ene da yi enyina Awurade nhyira obi biara na onye obi biara kɛse na ene da yi wo humi wo Facebook live sei a enye biribiara sɛ ɛyɛ Onyankopɔn tiasefo na asɛm na mede brɛ wo na ene asɛm a mede brɛ wo no mato ne din sɛ tumi a edi wiase ɛso ene da yi asɛm a mede brɛ wo no me sɛ mato ne din sɛ tumi a edi wiase ɛso anaasɛ tumi di ahodo a edi ewiase so the spirits that rule this world, the spirits that rule this earth that we are living on. Mame kai wade bi na di kan hye no nso se ubie Genesis ngoma ni mu na kan Bible na mfitiase no ara Bible kyerɛ sɛ na asase yɛ sakasaka na ne yehunu na Onyankopɔn honhom ebutu nsuo na ɔse Onyankopɔn ka sɛ ɛhan empie wɔ Bible kyerɛ sɛ honhom na sɛ ma kan yɛ biara epie yɛ anaasɛ ɛyɛ adwuma ɛyɛ hɔ ɛna ma me no mi yɛ benya wiase wei na Bible kura kyerɛ sɛ Onyankopɔn nam nasɛm so honhom no Onyankopɔn ankasa yɛ honhom na ɔnam nasɛm so na ɛbɔ wiase wei animu ne amanyina adɔfo no meka kosi sɛ ne meka mo ate ase nyina ne sɛ wiase wei ankasa mfiti ase no ɛyɛ honhom na hyɛ ase adɔfo no wiase wei ankasa mfiti ase no ɛyɛ honhom na hyɛ ase ɛnyɛ honam sɛ de me no mienu ehunu saa no enti yɛn ya bɛyɛ honam a yɛwɔ wiase wei mu no sɛ yɛpɛ sɛ yɛfa saa wiase wei mu na yɛtimi kɔ asomdwie mu anaasɛ ne yɛpɛ sɛ yɛyɛ no wɔ asase wei so no ebedi mu ama yɛn de ane me no mienu ɛsɛ fata sɛ yankasa nso yɛ prepare yɛ ho wɔ honhom mu san sɛ wiase na ankasa hyɛ ase honhom mu anhyɛ sɛ honam mu sɛ de me no mienu yɛ no nkrɔfo bebre su sɛ wiase ayɛ den ampa wiase ne de ayɛ den na so yɛ me no mienu na ama wiase na yɛ den Bible kyerɛ sɛ yɛ den sɛ den a Onyankopɔn de onim ne ma na ne ofa Jesus Christ sɛ ne kra ne na de nkwa no ampara ɔno de wiase ne bɛyɛ den a Onyame de obeyi na firim no wɔn ka sɛ ayɛ den bi da adɔfo nom Yesu na so ne nyina firim no mienu ntia mame ni nkankan wasɛm baako bi na fa to tirim na te ase sɛ hwɛ wiase wɔdifo biara nim ha ne yiyedie efiri wɔno amu me kasa asɛm wo de wɔn kasa sese abrabɔ no na bisa wo sɛ sɛnka yɛ kaade nim a ebi aka wo nim sini obi ana ne te class but ɛno wɔ ebi okɔ university wo da so tifie ebi a saa bere wo sika bi wo da ka bi wo da so tifie hwɛ ofiri sɛ yɛ ne pɛ sɛnka yɛ sɛ honamani ne yɛde nante ya no krasɛm ne sɛ nka awɔ sɛnka wafo anim asene no ɔn sɛ adwuma nim a wotim da yɛ promote nkɔfɔ nso yɛ promote bi wabisa wo sɛ firidie ntra efiri sɛ wɔn wɔ de ta ne chi menka nkyerɛ wo sɛ wo firi bonsam na emum mepɛsɛ me kyerɛ wo sɛ wiase we ahonhom ne uruli na honhom uruli wiase we no ɛyɛ mienu ɛkoro ɛne Onyankopɔn tumi ɛna de ɛtɔ so mienu ɛne ɔbronsam tumi enti ida sɛ wo bɛfa koro anaasɛ wo bɛfa koro we don't have middle people in this world there is no way
ida sa wo ne onyankopon benante na onyame ehira wo anasa wo befa bronsama kwan so no no so ama ni wiase no mu de na emom ma mema wo nkai na te wo ho ase se sa to me yemienu a ewroli no ekoro ye de edi wiase we su wi a ono de ne de wo mutumi wa wie na emom ekoro so ye de ono de wo wiase mu tumi esan wo soro so tumi ekoro asase so tumi pe nti obetimi ahira wasase so se na ewo pe nyina sa tumi ne bonsam tumi ne ewo pe wasase we so nyina obetimi de ama ho na emom no se wa wie woni mu bio de aka ne ye wankasa efiti wo kɔ ne ye wankasa na fiti wo kɔ no ne ye wo sa tumi wo sa mere no mu eso ene onyankopɔn ano nti no metu fu se ne da ife onyankopɔn tumi na ne nante hwɛ ma men kan kire obi so sika ni bia ne asase we so ani sika meti se broni bi kan sem bi there is a quote bi omuka se behind every successful man there is a woman. Me, I don't trust in that quote. I don't believe behind every successful man there is God. Either it is the supreme God or a lesser God. There really is God. O de koko bisa na na do danko akofo ado se oni de obom pai mana koko bisa no se nye mfiri nyankopon anu tumi mfiri ba bia na se ne sika mfiri bia eya ma begeti mo story na obehunu hwe me ka no kwasem pa de asero ewiase we ye ni yedie bia wasase we so a ye honam ani ni enya no efiri tumi bi na de ma anu ti pe bi fa ho bo onko na wo pa brabobo a mehu se wo sore awada hwe wonko na wo pa brabobo a mehu se wo sore awada na wo de ebe fe asem no de efiri afiso ngoma no eti a eye efiso ngoma no eti a eye nsia enkenkan so a efiso ngoma no eti nsia na enkenkan a eye edu ede kɔ no ɔse honhom fem atamfo saa na bible no akyerɛ bible no sɛ honhom fem atamfo ɔse sire no moma mo ho nya den awurade ne na ho ɔde tumi mu Paul na yɛkasa yi mo nhyɛ nyankopɔn akodie nyinaa na motumi agina ene obonsam na ede asie firi sɛ enye ye ne hunam eni mogya na enya na emum ye ne mpanini ne tumidie ne wiase yi musum atumfo ene ahonhommɔne a ɛwɔ soro hɔnom na enya adofonom sɛ na bible ne kan no me ne umi bible no enye de ye pɛ ne ye o eye tumi bi atumi ahuduo bi ne ne wɔ manyi nti sɛ ye ntimi ansɔre ye nyina ye nan so na ye ne saa tumi we no mu ani anko a ene me ne no abrabɔ ne ye bɛbɔ nso ye huna no da ye bɛbɔ nso ye huna no da no kwasem pa na na make kira wo ne de no me se wonko na wo pa braboba a wo sɔre ano wada wo de okenkan eye Judges enyuma na abrantie bi sɔre ya na ye frɛ no Samson na Samson bible kyerɛ na Samson ye Samson ye obema na ne ho ɔdini yie pa Samson ye obema na ne ho aniti ye mra Filistifo no ɛsɔre ya no mo ha Israelfo no Samson sɔre ya na awurade honhom wɔ ne mu na Samson ena menka ne se ɔko ema Israelfo no esi ekoma Israelfo no na bible kyerɛ sɛ mmerɛ bi Samson ena nte kɔ Gaza na mmerɛ Gaza fo no nyina te sɛ Samson aba beduru Gaza no bible kyerɛ sɛ wɔn mo bɔ ne ho pɔ na ɔmo nyina sɛ mo kan ne sɛ ade atia no pa ye nyina ye beto Samson ne yakɔ ne yakoku no adɔfo no mo ho nyɛ de ne sere Samson wasase we su hwɛ o ho nyɛ de ne sere Samson da. But Bible kyerɛ sɛ anadwo dasuo ma Samson da Gaza krom wɔ no Bible kyerɛ sɛ anadwo dasuo mu Samson sɔre ye na wɔna na wɔte Samson wɔ Samson pono ano nyinaa no Samson sɔre anadwo dasuo mu na mpofiri mu ara wɔto hyɛ wɔnom so boro wɔnom nyina na sɛ Samson awurade honhom wɔ ne mu wɔka ne ho a wɔtime bubu dan oku agyata sɔre anadwo nkrɔfo ako a wona wote wona sɔre a wo de wada wo de dura anadwo ano wada na makasa na we de Moses says, Kadro, Maswa, na Campa, or Beswa, for the Wopibribi. I don't know, maybe I must send back on mechanism, maybe to Miss Sumin. Bible free Gideon no katere onyankopon free Gideon no katere Gideon say Gideon ko waja no fie onyankopon ni tumi wa bosum nyina so was Gideon wo de ko waja no fie
na ba abosom wo wagya no mu fie se wan kɔ ne ba abosom anko die se yan ni nkonim a metimi fa anya hwe ma ne yi da wo Nyankopɔn asem ni na se wo na so ya wo wada wo de mechu aye ho gangere ya na ne wiase ne no anum wi ma ne ade na ade gu hu fi na wo se wo ho na hwe o shebre onkwa usika no ne ma wa brabo papa bi na ade to chacha na ne me kai se be sa chara bo frase ma de bi na me kan se me hu se obi timpina twe ma wasema me kan se urade akoye gimi ene ma nka be nya no bebre mo ho no na wo ne de wo de wafa ketua bi na ho mpane ye ketua bi no na eye wo da na wo de gimi na wo se wo ne ma papa nyina wo de kokobisa akokobisa wo de mankofo ma wo store kwan wo fa so wo nyinya wo mo nsem ma be hunu se wiase na hotra sa se de hunu no wo de ya bi wani na page wani na hwe wabusuan ni wo be hunu se niam bi wo ho a eye obi biara wo de di hu agoro ebe ye wo ebe di wo nso niam bi wo ho a eye obi biara ma mani nka fa nwura bible ni mu na te ase bible kire se Abraham mre so ekomo bai ma Abraham efiri naja enchen ekokotena asase Onyankopɔn hye no so Abraham nante ko minka ahimpo asemo ya bu mami na seso ngoma no yes Abraham eko Mizrim yes Genesis chapter 12 verse 10 Bible kire say na ekomba asase so say Abraham menkan emfiri chapter 12 verse 9 o say na Abraham di atutenahara eko Negeb mebie wani pa o ne dey e wurade asemu Abraham di atutenahara eko ekuro bi ane yefre de say Negeb o say na Negeb asase so na ekom baaye eno ti Abraham efri Negeb asase no so na okọ Mizrim Abraham esane kotena Mizrim koye ohoho ewo ho efri say na ekom no mu oden asase no so tiu ekom aba Abraham breso ama Abraham anante akọ Mizrim efri say ekom na no oden Abraham babe wo Isaac ye hwa Isaac breso de si ye memi enemi bie wani pa ade bi wo abusuani mu edi obi a he ayo maame ayo papa onua bi aye no eye obi biara wo abusuani mu bie wani na si ano wansi ano na agege wano ebediwu me ka kere me wi amebo me de mi hu na kere o riasu ye yewo mu no hwe enya sem ketua no kwasem pa na me ka kere o ne de no ekoma ba Abraham mreso ama Abraham efri na sase ya wote so Negeb so akotena Mizrim ekom na no odin Abraham ntimi anyeden anso no Bible kire say Isaac mreso so no so sa ekom ba Isaac mreso ma Isaac nso enante ya ono de nko ko Mizrim na nshira nka Awurade say Isaac mre de Onyankopɔn abɔfo obeshi Isaac no ka kire Isaac say Isaac nsane no ma be kire Isaac baabi a wonko ena Isaac de ne 3 ye koma ba Abraham mreso aba Isaac mreso Jacob mreso de de si ye Isaac ba wu Jacob ni so de de si ye Jacob na sefo nyina kokodi Mizrim ekom nti ya Abraham etoa so be ye ne ba Isaac na toa so ara ba be ye Jacob ma nyina wo mo nyina toa so Isaac ntiema as almasefo ne nyina wo kohye Mizrim ase free Jacob wo be nyina kohye Mizrim ase di nti adofo no medi obi bia ne free tete ya de ade abusuani mu ayade ayade ade abusuani mu Bible kire say Abraham nia baba kwa na friend say Laban eye Isaac nia Isaac yere yes Isaac yere o ware ni nia ye friend say Laban ni fie na abosom wo de fie ni nia Laban na abosom na no osom ti Jacob kokosom na Jacob fa Leah ene Rahel ne omo esane aba eye ni nuanom Iso ni nua Iso nchen no Bible kire say Leah kra wi Rahel wi Laban abosom ne ne amane ma adofo no efri tete wi ase ne mfiti ase no na abosom som ne ne ma fiti ase enti bi no mi no ye fia ye ti ya bra ba ye bone ye ni abosom ne honhom ahodo na edie wo ma wonko ne free adofo no me se wo ma wonko anu ti bia wani na sori gina na bompaye anajo da suyo mo adofo no sori bompaye so pese wo bobra no na wo ko adofo no me na bia ke e ma na nya wo de bebre pisa na wona eda na adofo no woda wonu hwe bibie wani mi mabusuam se mi pejamani a metena se din mi kan Bible no na me hunu se ada na de wo yedi bema wo yi ekokoye ne ba edi enti na wo sa de ne sisa ana mi hunu se chese e ya de afiri fiti ase ye do ena aya besi nei meme de ya ma mi wani na me hwa de meme de wo mabusuam mu adofo no wo ya branti ana se wo ya baba wa ne ye wo wa utra ne ya bema anase wo ba obedi kan na tena ne na wo no se ya amane dama ye beku no ye ma nware ne da ensi
start free me sister amaka ya momre so menim se bia ne de obi tie mi a bia no ma fa na sem foforo start free me sister amaka ono na menim se ya keti kura na ye bia ne papa ne se ne kuna ono ne tisisi ama me ne kuna ono ne tisisi ade a bra kwa me da pa wo mafia bisa wo se mafia ma me we adofo no na me bo we sisi abusu ani mo sisi kabila wo ba e wa mponya sisi ame no wo kasai wona enim de wonim bisa se na yere no we na kabila yere ne e friend pina ma ye no we be ma no na sabi eradi wiase awrehu adofo no gina wati so gina na bompa ye enna bibiri sa na ne mebu ho a ano odin se wan sori ansia no a adofo no hu ni ye eye na ma na ni kuna ono ne tena ye we adofo no mengu ni panim ase na so ne mebu ho a ya awrehu se mom ye nsori ni nyina wati na ne ne honam ne muja na enya memra antiefia o de yentu aso ne yenduru ho sister ama wo maafo a bisasa akala no kwa wonim ne papa mpo a nyangopo nenim so nim ne papa mpo no hu sere papa ni no obehu na nyame nenim adwa ne kinsele ne bawe adwa kinsele papa bisasa adwa ne kinsele papa ne daso tia adofo no me wiase na yasam ketu oba obedi ka woni bia busuani me ka me akoyese ye ma onware no eno ne da busuani mu wo ba obedi kan na woni bia ka me akoyese ye ma wo onware no e pawa ne adwaman tamai adofo no se wa ehunu no wansia no no ansori anyina wo de agege wano ebedi hweye wani so beto no ya yo basa na ne nam ho hwe wo ka se wiase ne da hotra o frimfiti ase onyankopon de honhom na hye wiase na se ebeti onyame asem ne ate ase ebe hunu se wiase na nkasa na yade ye honhom ya wiase na mu ne ye honhom anya physical se de me no me no hunu sa no na wo se de dibiase wo na wo hwe biase ya anya wonwa biase wo na wo hwe biase ya se biase wo ya anya wonwa adofo no me ye honhom ne didi wi ye honhom na wiase ne ye de hyase ye enti se wan fa honhom ma he obi biara bebo bra mena si ya je se odi nkunim honhom ma ansa no kwase mpa na me ka enti de bia me masema me ka ne se abrabọ ne ye mana nisuo ye dika bọ ne honhom ye ba brabọ ne wo honhom se honhom ye ya ne nisuo na ye honhom ma nye ya enye da honhom ma nye ya enye ye da eno na nkofo bebre ebu ho wo hu akire nipa bebre hu na akire but na omo san de akofa ohu akira o instead so obefa nyame no ode asi ano no na o menene na mabosom ne akomfo ne ade so no mo de se eniema no ma men kamie wani na hunu se wiase wi ahonhom mienu pe ne di so nyankopon ene obronsam na emom se o ka bible no kire se onyankopon honhom no ema obi biara nyuma no se wona odi onyame achi no wo che nyuma no ma wo ma obi honhom ne de obi aye se ne ope enti be media be ye de honhom ne pe no de me ye ne ye bia mo be ye de honhom ne pe no de ne ye ne Thomas be ye de honhom ne pe no de ne ye obe wiase wi ma ye wo na oto ye wo na wo preach me nyankopon obi wo ne dia no se wonya doye de honhom ne pe no de obi biara ye but in the end no we all serve under one single God. We all serve under one single God, which is Onyankopon. Se wo to nyom, se wo ye preacher, wo ye prophet, wo ye hwan, wo pra sorry dem, de wo ye biara ye nyina awie ye no, ye som Onyankopon wo te ase ba akopɛ. Anu ti sa dofo no mu bie woni na hunu se ne ma bi wo na nkoyie ma wo na pese wusi ano a. Ensan mfade a haw adofo no so fine so Onyankopon na ane nante no wa moa na wo udwane kwa bosom beside no de me no ni problem say na wo Onyankopon side amoa but amoa wa na firu suban na emum se wo hu se bayifo bi na ye wo hu se komfo bi na ye wo hu se bi a efie otamfo bi na etete wo na wo san na obonsam so onenam akomfo so na bayifo ye na abosom so a unyi wo ye jimi ntina bible kasa abosom so ye jimi na ye jimi no wajimi efese bonsam tumi na alda so hyase unni be unko ba bia nya wadwen se wo ye nti wo be kono ewuti na na pa na ade ko wo be so ovu na okotam ye fon yare pa no de abrewo ye fon yare no wo be sa de akọ no obeye usara da so tim obeye usara wo de na chi sa na tie nti da bayfo bi ye wa adofo no hwe na wan twese kai kiki na de rika na wo madura bosom so no ne ma nti na bible kasa bosom so ye jimi efrese ni nyina tumikuro na na ada so hyase wonya hwe tumikuro na na ada so hyase adofo no mom ye ni mie wati bie wani na bompa ye na sore na dima wo na uma dima wankasa wo na brabọ ne ye mo na nisuo men kankere wo na te wo ansa brabọ ne ye mo na nisuo erodi hyira wo baby biara wo wa wuti anase baby biara be wa biti asem no Onyankopon nko akoma no nhyira no hwe wo so oma hu no asem yi mu mfaso na fa ba opra se ne ye de fata asem no ne na se sore na gina na bompa ye so
bina wo de asisi wankasa wo ho kwan na ama wo hyebra ne niam nsere Awurade ahyehye gu akwan mu de ama wo si ano no sori dina na bɔ mpae me kai se me fa microphone wa sori dem na ayi kan ayi me ya wo hyebo sofo we bia wo no kra wo nkai asema wo ka kyerɛ me se mu bi wo hɔ a eben mu pese wo de mu yɛ adwuma but mo sisi ano se me hu na ne mmere me da so tena ase ne na me tie da e bia nka me yɛ mɔbɔ sene se de wo yɛ no hwɛ o ka se adafo no sori na bɔ mpae wate sori na bɔ mpae sori na di ma wo ho sori ankasa na di ma wo ne wiase no abrabɔ no yɛ bɔ ne huhu man san da pia ni so me sika ni bia no won ka no kre ntire wo ntia sika ni bia no wa de sika firi wo no wo ho de mu na de na wo hwɛ ye ka ni ma de ensene me adwuma me ye obi ni me yesene me onu kore pa na me ka to ye obi wo ni ma adwuma ni yesene me but me nya chance na me ye bisa se die ntira firi se me de mpaibo bi tae akiri me de mpaibo bi tae akiri but ono bi o sori awada na afiri se me no me onu ye be na ne asori de yekopa dwuma dura na dwa masan asori bo mpae na me no me se ne nkasisi kura wo adofo no moni na ho ate moni na ho wadwuma wo ye obi ni me yesene wo hwe ana obi adwuma wo ye wo ni me yesene no wo te brofo de siri wo bi ka wo beti but ya fa no na ya pia wa beti na fie o so odwene wo a wonti ase efiri se wo no wa na wo dai bia wani wate na Awurade nsira wo Awurade nka obi biara ho meda wase se na nso nya abere na wotie mi nsira nka wo ba biara wo na Awurade nyi wo mfiri so hwe biara mu meda Nyankopɔn ase adom nti amen